आसंता 5 दिन जाए वर्षा 10 जिला को येलो वार्निंग जारी। चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रोचे। राज्य में जारी रही वर्षा, उपकूल दक्षिण सबुठी जारी रही वर्षा। आज बंगोपसागर सृष्टि हो पारे घूर्णिबलय, जहाँ प्रभाव में काली किसी स्थान में प्रबल वर्षा होबार पूर्वानुमान ओडिशा रे आगामी 5 दिन पर्यंत वर्षा लगी रहिबो। प्रबल वर्षा नहीं 10 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, अनुगुल, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, कलाहांडी रे आगामी 24 घंटा प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करा जायछि। सेपटे रथयात्रा रे श्रीक्षेत्र रे प्रबल वर्षार संभावना। वर्षा रे भिजिबे महाप्रभु श्रीजीउ। रथयात्रा रे श्रीक्षेत्र में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। श्रीक्षेत्र परि राज्यर अनेक स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे, आ किसी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। एथिसह वज्रपात और घड़घड़ी होबार संभावना मध्य रहुछि। सेथिपई सतर्क सूचना जारी करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र निर्देशिका डॉक्टर मनोरमा महांती कहवा अनुसार 6 तारिख में मयूरभंज, केन्दुझर, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में केतक स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रहुछि। एही सब जिले में 17 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे, से येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा, ओडिया भाषा रे हेबो समस्त सरकारी काम। तो चलो देखिनबा संपूर्ण अपडेट कौन रहुछि। एणिकी सरकारी काम ओडिया भाषा रे हेबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती जे ओडिया अस्मिता संरक्षण और प्रसार को गुरुत्व दिया जिवो। साहित्य, कला, संगीत और ललित कला एकाडेमी रो पुनर्गठन हेबो। भौतिक प्रगति सह सांस्कृतिक प्रगति को मध्य गुरुत्व दिया जिवो। ओडिया भाषार प्रचार प्रसार पई कमिशन गठन हेबो। सरकारी कार्य रे ओडिया भाषार व्यापक व्यवहार करा जिवो। आवश्यक पड़िले सरकारी भाषा आईन रे संशोधन हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। ओडिशा रे पठन अभ्यास, वृत्ति और लाइब्रेरी आंदोलन को व्यापक और व्यस्तवित करा जिवो। प्रति जिलार कला और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जिवो। बरुणई रे पाइक एकाडेमी और स्मारक निर्माण त्वरान्वित हेबो। ओडिसी गवेषणा केन्द्र को क्रियाशील करा जिवो। विभिन्न ऐतिह्य पीठर विकास को गुरुत्व देबाकू सरकार संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री कहिसेंती। भाषा पई आधुनिक, सरल और सुगम प्रजुक्ति विद्यार उपयोगी पई व्यवस्था हेबो। एथिसह अनुवाद एकाडेमी, ओडिया अस्मिता भवन निर्माण करा जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। चाषी बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। राज्य सरकार चलित खरीफ ऋतु चाषी फसल 11,000 कोटी टंकार ऋण जोगाई देबे। यह सहित प्रत्येक चाषी को 1 टंका प्रीमियम रे प्रधानमंत्री फसल बीमा सुविधा मिल पारिबो। एने राज्य समवाय विभाग पक्षरु समस्त जिलापाल को एने आवश्यक निर्देशनामा जारी करा जायछि। 1 लाख टंका पर्यंत फसल ऋण उपरे चाषी को कौन सुध देबाकू पड़िबो नाही। हेले 1 ରୁ 3 लाख टंका पर्यंत ऋण उपरे 2% सुध देबाकू पड़िबो बोली जणा पड़िछि। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। नीट को नहीं केंद्र सरकार बड़ निष्पत्ति, पुनर्बार हेब नहीं नीट परीक्षा। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। देश में चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि नीट मामला रे केंद्र सरकार बड़ निष्पत्ति नहीं। सुप्रीमकोर्ट रे सत्यपाठ दाखल करी केंद्र कही नीट अनियमितता को नहीं होइथिबा तदंतरे सेमिति किछि प्रमाण मिलिना, तेणु आउ थरे नीट टेस्ट करने आवश्यक नहीं। अन्यपटे स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रम रे नाम लेखा लगी अनुष्ठित नीट पीजी परीक्षा पई मेडिकल साइंस जातीय परीक्षा बोर्ड तारीख घोषणा करिछि। अगस्त 11 रे एही परीक्षा अनुष्ठित हेबो। 2टी शिफ्ट रे एही परीक्षा हेबो बोली एजेंसी पक्षरु कहा जायछि। तेबे जून 23 पई धार्य होइतिबा नीट पीजी परीक्षा यूजी परीक्षा रे प्रश्नपत्र प्रकट समेत अनियमितता हेतु धाड़ी रे आरंभ हेबार किछि घंटा पूर्व स्थगित रखा जायथिला। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एणिकी मिलिबो मागणा इंटरनेट सेवा स्कीम विषय रे चलंतु संपूर्ण तथ्य कौन रही जानिनबा। केंद्र सरकार एही योजनार नाम हेउची भारत नेट योजना। चलित वर्ष ही एही योजना साधारण लोकंक द्वारा आदृत होई परिछि। एथिपई आपण ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे। इभଳି एही योजनार लाभ उठाइबे ता जानिबा जरूरी अटे। गत 2017 मसिया नवेम्बर 13 तारिख रे एही योजनार प्रारंभ करा जायतिला। प्राथमिक सोपान रे अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन माध्यम रे ब्रॉडबैंड सेवा जोगाई दिया जाउची। एही योजना रे फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क माई फाइबर ऑप्टिकल माध्यम रे नेटवर्क बॉक्स हटाइबाकू रिंग टोपोलॉजी माध्यम रे स्थापन करा जिवो। भारत नेट योजना विश्वर सबठारु बड़ ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क सेवा कहले अत्युक्ति हेबो नाही। मेक इन इंडिया अभियान माध्यम रे एही योजनार शुभारंभ करा जायतिला। एही योजना मागणा इंटरनेट सेवा सह युवपीढ़ी पई नियुक्ति मध्य सृष्टि हेबो। एही योजना रे शामिल हेबाकू हेले आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट रो आवश्यकता रही। तेबे बीपीएल किंबा एपीएल कार्डधारी माननकू एही योजनार लाभ मिलिबो नाही। जो माने सरकार ठारू कोनोसी राशन सामग्री नेउ नथिबे सेमानकू एही योजनार लाभ मिलि परिबो। एही योजना माध्यम रे अति कम दाम रे इंटरनेट सेवा मिलि परिबो। विशेष करी छात्र छात्रीक पई एही योजना एक वरदान साब्यस्त होई पारे। एनु आपनक पाखर राशन कार्ड थिले एही योजनार लाभ मिलि परिबो नाही। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि।
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ତାରିଖରେ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଟଙ୍କା କେବେ ରିଲିଜ୍ କରିବେ ସେ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ରାଶି ରିଲିଜ୍ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଟନ ଦବାଇ ପାଣ୍ଠି ମୁକ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଟଙ୍କା ସିଧା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 45ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 15,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। YSR EBC ନିସ୍ତମ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସରକାର YSR ଚେହୁତା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 18,750 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦିଓ ସରକାର ଏହି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ ସରକାର, ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 35,067 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଭାବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନଜର ରଖି ସରକାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେପରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 3 କିଲୋମିଟର ଓ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 5 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂର ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ସରକାର। ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ବର୍ଷକୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 75%ରୁ ଅଧିକ ଉପସ୍ଥାନ ଥିଲେ ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ପାଇବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଅସଭା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟରେ 18,799 ପଦବୀ ପାଇଁ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଜାରି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ତ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ ପଦବୀକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ନୂଆ ଏବଂ ଖାଲି ପଦବୀ ଲିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରେଳବାଇର RRB ALB ପଦବୀ 2024 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ଚେକ୍ କରି ରିଭାଇଜ୍ଡ ଖାଲି ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ RRBର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବାବଦରେ ଜାରି ନୋଟିସରେ RRB ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛି ଯେ 18,799 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀକୁ ରିଭାଇଜ୍ଡ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ଜୋନ୍ରେ କେତେ ଖାଲି ପଦବୀ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂରଣ କରିଥିବା ଫର୍ମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଦବୀରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବେ। RRB ALP ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2024 ପାଇଁ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ଲିଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲିଙ୍କ ଖୋଲିବ। ଏହି ଲିଙ୍କ ଖୋଲିବା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିପାରିବେ। କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଦିଆଯାଇଥିବା ତାରିଖ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲିଙ୍କ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର RRB ୱେବସାଇଟ ଚେକ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।